Malien an ka foli ani tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. A mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw ye aw sɔgɔlen dɔ aw ka Web TV préféré la émission min bɛ yen ni an b'a émission wele k'a fɔ espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ. Espace de vérité ye jamukan ye jamukan min kɔnɔna la an bɛ jamana kɔnɔna wele mun na faamuyalen don mun ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tɔgɔya min na bi Amara Sila de bɛ an bolo jury chercheur n'a fɔra ko Amara Sila aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sifinaga min don a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri jamana in basigili la o dogolen tɛ fasoden si la. Amara ka daminɛ M5 kɛlɛ wagati la ka na se biya in na maa caman ye Amara dɔn o wagati la ka sabu kɛ jamana tun bɛ dingɛ kɔnɔ wagati min na a ye wuli ka jɔ kɛ changement bɛ se ka na togoya min na changement fana nalen bi a bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ lafiya ani degun min bɛ yen ani insécurité min bɛ yen nin bɛɛ bɛ se ka kɛlɛ togoya min na ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di jamana kɔnɔdenw ma o ye Amara Sila jury chercheur o y'a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri. An ye Amara wele ka na bi thème saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo aw b'a dɔn k'a fɔ a thème ninnu fana Amara a b'a maîtriser kosɛbɛ kosɛbɛ. Thème fɔlɔ dɔ ye kalo 6 embargo kɔfɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka mun de faamuya embargo in kɔnɔna la embargo in an bɛ se ka leçon jumɛn de retenir embargo in kɔnɔna la ni Ala sɔnna Amara a bɛ na a da dɔw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye fo ka taa se CEDEAO ka jalajɛba min kɛra sisan jalajɛ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ frontière dayɛlɛ la embargo wulila mais min ye sanction individuelle ye sanction mun talen dɔ ka sigi an ka gouvernement maa dɔw kan soit CNT maa dɔw kan o y'a jira k'a fɔ o embargo ninnu olu ma se ka wuli fɔlɔ sanction ninnu ma se ka wuli et en même temps fana ko an ka jamana marabagaw mun bɛ yen ka taa Asima ka se colonel tɔ ninnu ma k'olu tɛna na u présenter o yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ma se ka yɔrɔ min faamuya kosɛbɛ parce que ni jamana kɔnɔden ta ka jateminɛ bi dɔw bɛ yen bi jamana kɔnɔden fanba bɛ k'a ɲini ko élection nata ko Asimi ka a présenter élection nata la nka CEDEAO y'a jira k'a fɔ min ye o yɔrɔ ye olu ko ɲɛti u t'a fɛ k'o kuma mɛn u tulo la fo ka taa se collaboration min bɛ CEDEAO ani OTAN ni ɲɔgɔn cɛ kɔsa in na MINUSMA ka mandat renouvelé aw bɛɛ lajɛlen ye Amérique ka États-Unis ka kumakan mɛn na ko ka MINUSMA to MINUSMA ka opération kɛ comme il faut a ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'u yɛrɛ ye an ka jamana marabagaw kana se ka MINUSMA bali u ka événement ninnu na ni Ala sɔnna an bɛna an da don o fana la yala CEDEAO k'a tɛgɛ di OTAN ma o tɛna se ka kɛ sababu ye don nataw la jamana kɔnɔdenw ka miiri k'a fɔ ni hali ni CEDEAO OTAN nana ka na intervenir Mali la a kana bala an na ka sababu kɛ CEDEAO ni OTAN olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo déjà ka ban min ye Nations Unies fana ka jalajɛba ye Nations Unies ka jalajɛba senfɛ min tun bɛ boli MINUSMA ka mandat renouvelé kan an y'a ye k'a fɔ vote waati selen Chine ani Russie n'olu ye Mali dɛmɛbagabaw ye olu y'u yɛrɛ minɛ caman ko Chine ni Russie k'u yɛrɛ minɛ est ce que o kun tɛ parce que jamana marabagaw yɛrɛ tun t'a fɛ MINUSMA ka mandat MINUSMA tun ka bɔ Mali la pewu jamana marabagaw ka laɲini tun ye min ye o tun ye MINUSMA ka mandat a ka renouvelé mais yɔrɔ dɔw b'a la o tun tɛ jamana marabagaw fɛla ye bon ni jamana marabagaw m'u ka position claire yira est ce que Russie bɛ se ka position dɔ yira cogo di o de kama ko kɛra Russie fana u yɛrɛ minɛ ni Ala sɔnna Amara bɛ na a da don nin bɛɛ lajɛlen na ka walawalali kɛ aw ye nin bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se son excellence colonel Assimi Goïta a taara Ɲɔrɔn voyage la a taara ka taa ko lancement du plan national de riposte contre l'insécurité alimentaire a taara la dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min na voyage senfɛ a taara ka taa se an fa a n'an ka seko a n'an ka sirifukɛ ma n'o ye Asrafu Surafa le Serif Buye Aidara de Ɲɔrɔ a sera o fana ma an bɛna an da don olu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw ye aw bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité nka sani n ka kuma di an ka invité ma n'o ye Amara ye n bɛ foli lase an ka partenaire bɛɛ lajɛlen ma partenaire mun bɛ yen mun ka radio bɛ yen émission mana ban u bɛ tila ka émission in ta to ka émission rediffusée u ka radio sanfɛ an bɛ radio bɛɛ lajɛlen fo radio so fɔlɔ o ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani Daɲɛ FM o bɛ Nara Cikan FM ale bɛ Kolonjɛba Miracle FM o bɛ Bukuni radio Gɛnɛ kan ale bɛ Fana Filadugu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wasulu ale bɛ Yanfoli la Wateni FM ale bɛ Ɲiena n'o bɛ Sikaso fɛ fo ka taa se radio Sanso FM ma ale bɛ Sanso Morila o bɛ Buguni fɛ ka taa se radio Toguna FM ma ale bɛ Baɲangara ville yɛrɛ la an bɛ ni radio promoteur directeur an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka se auditrice ni auditeur bɛɛ lajɛlen ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wuli ka jɔ an'u ka dɛmɛ la min bɛ se ka to émission bɛ se ka carin ka taa fan caman fɛ an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ni an bɔra o yɔrɔ la foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a di an ka sponsor officiel ma fɔlɔfɔlɔ ye Bama Dramera ye ale ye produit Gadan PDG ba ye
ka bɔ yen ka taa se agent de voyage al omora mɔgɔw ma fo ka taa se awa boisson énergétique mɔgɔw ma ani Iber mɔgɔw ani Abiba market mɔgɔw an bɛ foli lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛ an dɛmɛbagaw ye nka an tɛna kuma di Amara ma fo an ka foli se mouvement faso danbe la Kanaton Baber ani a ka maaw bɛɛ lajɛlen mouvement maa bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se Imam Abdramane Sise ma mouvement faso danbe la Kanaton an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri la jamana in basigili la ni an bɔra yɔrɔ la an bɛ foli fanba di an ka Sirifukɛ ma Sirif Diami Aidara kabako furatigi maa min ye layidu ta ɲɛ k'a fɔ kalo kalo a bɛ saga kelen d'a ma kan ka don furu la Sirifukɛ foli b'i ye ka bɔ yan fo i sigiyɔrɔ la ni maa min mako bɛ kabako fura in na a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 0303 a bɛ Sirifukɛ ka kabako fura in sɔrɔ ala ta kɔfɛ kabako fura in a bɛ se ka bana caman furakɛ an b'a aw hakili lajɛ k'a fɔ bi ye le 5 juillet 2022 juillet kalo tile 5 san 2022 an ma fili an ma ɲinɛ a ka web TV préféré sanfɛ Gandi Malien émission préférée kɔnɔna la espace de vérité Amara i ni ɲantuma Gandi salamu alaikum k'i fo k'i barikada baasi tɛ n na ka i filɛbaga bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen mana Gandi TV kan k'u bɛɛ fo k'i ka technicien Waraba fo Dawuda ale bɛ an kɛrɛfɛ yan Gandi i ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ en même temps ka tila ka segin ka foli kurakura Gandi ye cɛsiri min kɛ faso jɔ in na ka se bi ma alhamdulillah Gandi ne dabali de bɛ ban autorités bɛ voyager surtout président affaires étrangères ka sɔrɔ Gandi e tɛ u kɔ quoi parce que n'i y'a ye an sera yan mɔgɔ dɔw de sɔnna ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔw de sɔnna ka fanga in promotion kɛ n'a ma yan ko bɛ kɛ fanga fɛnɛ kan ka olu bila valeur la à l'extérieur n'u bɛ déplacer ou bien président ka déplacement officiel Gandi bɛ place min na Mali in kɔnɔ bi bi in na i ka web TV bɛ place min na a kan ka voyager u nɔfɛ ka taa reportage kɛ parce que transition n'a ɲana o a tiɲɛna o Gandi i ka bila ma la dɛ donc n'a tɛ ɲa min kɔ i ka ye o ko la officiellement quoi donc Gandi ka sɔrɔ k'a demander maliden bɛɛ fɛ u ka émission u ka a partager i ye question minnu fɔ révélation baden de b'a kɔnɔ ka segin ka Sirifukɛ fo Cheikh Diami Aidara kabako furatigi Gandi a ka fura wulibali don a ka ɲi bana baden ma Gandi Cheikh Diami ka fura mɔgɔ dɔw kun banalen don san 5 u ye fura ta a ye dɔw kɛnɛya en 1 semaine a ye dɔw kɛnɛya en 3 jours a ye dɔw kɛnɛya en 1 mois kanko man tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan an ka foli belebele bɛ Sirifukɛ ye siga t'o la Amara jamana kɔnɔdenw ka wele seri ma n y'o de fɔ n ko anw bɛ yan an bɛ jamana kɔnɔdenw ka baara de la siga t'a la mais an ye k'a fɔ an ka jamana kodɔnnaw wele mun na faamuyalen don actualité baw mana kɛ waati min na ni jamana juguw y'a yira k'u b'a fɛ ka jamana kɔnɔdenw bila ka taa sira dɔ kan n ka kodɔnnaw wele ka na ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ se k'a to u kana taa o sira in kan kunnafoni jɛlen adamaden bɛ dumuni kɛ ka ji min ka ɲɛnamaya sabati cogo min na hakili fana bɛ balo kunnafoni jɛlen na o tɔgɔ la Amara kunnasiri baden bɛ maliyɛnw na nin waati in na ka sabu kɛ an ye embargo kalo 6 kɛ embargo la jamana kɔnɔdenw sɔnna u ka hɔrɔnya n'u danbe k'o ta opérateur économique ka wariw tiɲɛna commerçant ka intérêt binna jamana kɔnɔdenw ka intérêt binna nka u sɔnn'o bɛɛ lajɛlen ma ko ka sabu kɛ ko jamana marabagaw min b'an kunna ko baara taabolo k'a kaɲi Amara CEDEAO ka jalajɛ min kɛra u ye point dama dama ta Amara ka da an ye k'i da don CEDEAO ka sommet yɛrɛ la fɔlɔ u ka jalajɛ senfɛ u ye point min ni point min ta e yɛrɛ bolo yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn olu ti ɲa après an bɛ sɔrɔ ka se MINUSMA autant an bɛ n da don édition an bɛ n da don a bɛɛ lajɛlen na bi an bɛ min fɔ aw ye a ye cœur bila commentaire la aw ka j'aime digi aw ka partager kosɛbɛ pour que minnu bɛ ka fɔ bi révélation baw min bɛ ka fɔ Amara fɛ bi aw ka se ka faamuyali sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen na ok Gandi an b'i fo ka segin i fo i ye nin question min tɛngun na a diyara n ye kojugu Gandi CEDEAO ye sigi min kɛ récemment n'u ye embargo wuli ka bɔ Mali kan Gandi i b'a ye a bɛ se ka analyser facteur baden na an m'an da don a facteur ninnu na Gandi b'a kalama ni CEDEAO kun ma sanction wuli ka bɔ Mali kan CEDEAO ko kun banna de pewu ni kun ye CEDEAO ko kun bannen de i b'a dɔn sommet laban min tɛmɛna fo u ma se ka bɛn ɲɔgɔn u ma se ka bɛn kan kelen kan u fɔra ɲɔgɔn kɔ Gandi b'a kalama dɔw y'a demander ko ka sanction in wuli ko embargo ko in yɛrɛ de ko k'a dabila
ko ka sanction wuli ko ka embargo ko yɛrɛ de dabila bi an bɛ wagati min na ko tɛ ko ninnu solution ye fo ka CEDEAO sa a tɛ na embargo a tɛ ni ɲɔgɔn fila kɛ Gandi n'i y'a ta k'a lajɛ parce que Gandi ni embargo kɛra sababu ye CEDEAO jamana dɔw ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ Gandi a tun bɛna se niveau dɔ ma u ka population tun bɛna wuli u nɔfɛ coup d'état wɛrɛ tun bɛna kɛ k'a sababu bɔ nin na embargo ko la ni embargo ko la Gandi i b'a kalama an tɛ taa yɔrɔ jan Sénégal filɛ nin Gandi Sénégal kun bɛ ka 500 milliards de perdus par mois embargo in sababu la plus de 500 milliards ɲɔgɔn Sénégal u bɛ ka o perdu dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'u k'u yɛrɛ minɛ Mali la Côte d'Ivoire n'i y'a ta k'a lajɛ perte min bɛ ka don olu kun c'est énorme Gandi n'i y'a mɛn Ivoirien ni port b'i fɛ fo mɔgɔ dɔw de ka t'u approvisionner o donc Mali ka minɛnw tɛ ka sɔrɔ ka taa Côte d'Ivoire an ka minɛnw tɛ ka bɔ Gandi o fɛnɛ kɛra degun ye Ivoire fɛnɛ ye milliard baden perdu Gandi i hakili b'a la fo wagati dɔ kɛra an ka mɔgɔ dɔ kun ko n'u m'u kɔlɔsi k'u ka logow bɛɛ bɛna problème sɔrɔ Gandi parce que ni minɛn tɛ ka don olu ka fɛn baden de bɛ don an fɛ yan Gandi n'a bɛ don an fɛ yan diyagoya an bɛ chiffre ba de ladon o kun an bɛ warimugu ba de ladon o kun donc o de kɛra sababu ye Gandi Ivoiriens yɛrɛ fɛnɛ kun degunnen don u ka population kun degunnen don k'a sababu kɛ embargo ye CEDEAO jamana yɛrɛ kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ jamanaw caman ko ka embargo wuli ka bɔ Mali kan mais dugu fila de kun bɛ k'i kanga notamment o ye Niger ale ni Nigeria Niger ta ye ko ni a diyara Mali la ni Mali kuma sululen bɔra ni embargo ko in na Gandi ko ni Ala ma jan kɛ ko coup d'état bɛ k'ale fɛ ale menacelen don donc ale ka siran yɔrɔw ye Nigeria ta ye min ye ko diyagoya ko f'olu ka Mali koron de ka Mali don u ka da fɛ quoi k'u ka Mali koron ka Mali don u ka da fɛ n'i hakili b'a la kabiri IBK ka taa na Goodluck Jonathan kun bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ compromis minnu ti kɛ dɛ i bɛ CEDEAO ye ka na n'o compromis de i hakili t'a la o kun ka nana ko IBK ko k'o écarter ka na ni premier ministre de plein pouvoir dɔ ye donc o bɛ kɛ sababu ye IBK tɔgɔ de b'a la k'a bɛ fanga la mais M5 de bɛ ka fanga gérer yɔrɔ o solution i b'a ye o tɛ bɛn i hakili t'a la Ivoire crise nalen CEDEAO de nana ni est-ce qu'il y a faamu solution dɔ ye ko ka présidence tournante kɛ ko Alassane ni Alassane ye wagati dɔ kɛ président la Gbagbo fɛnɛ bɛ wagati dɔ kɛ donc i b'a ye k'a fɔ o diɲɛ wuli plan dɛ u ko f'u ka Mali canaliser ka don o de da fɛ donc finalement CEDEAO mɔgɔw nana ka na f'u ye Mali ye mɔgɔ min ye à chaque fois que n'a ka orgueil touchera Mali ye jamana min à chaque fois que n'i y'u bila k'u bɛ taa sira dɔ fɛ ni Ala ma jan kɛ peuple malien bɛ muruti wa peuple malien tɛna sɔn parce que peuple malien filɛ nin ni ko sera hɔrɔnya niveau ma Gandi peuple malien pɛrɛlen don ka diɲɛ sanction bɛɛ supporter ka degun supporter ka minɔgɔ muɲu ka kɔngɔ muɲu donc i b'a ye k'a fɔ la CEDEAO elle était obligée de lever les sanctions parce que u yɛrɛ dama u fɔra ɲɔgɔn kɔ jamana fanba ko ka sanction wuli jamana fila de bɛ k'i kanga donc i b'a ye CEDEAO ka calcul la i b'a ye jamana minnu ye embargo wulili n'i y'a ta k'a lajɛ sen dɔ in na k'o bali olu ka calcul la ko Mali tun bɛ déstabiliser kalo kelen kɔnɔna la kalo kelen dɔrɔn u ye kalo kelen de kun jate minɛ ko Mali bɛ déstabiliser ko wari min bɛ yen ka circuler u tun ye 3 mois de fɔ au départ k'an bɛ bin an nana an yɛrɛ sɔrɔ 6 mois na Mali ma bin u ko k'an k'a lajɛ tuguni an ka kalo kelen wɛrɛ fara kan o kalo kelen kɔnɔ wariko tanya bɛna u minɛ n'u dɛsɛra ka saraw kɛ ka fonctionnaires sara ka service public la marché i b'a ye k'a fɔ u nana option filanan jumɛn kɛ tuguni classe politique an ka fɛɛrɛ kɛ ka olu da don ko la e m'a ye nin tile filanin na politiciens ka mankan cayara u ka kuma cayara i b'a ye k'a fɔ politiciens i b'a ye k'a fɔ k'u ni communauté internationale u ka langage bɛɛ tun bɛ ka taa fan kelen fɛ Gandi ma a misali d'i ma dɔrɔn i y'a ye loi électorale in voteli a kɛra kɔlɔkɔlɔ mankan ye a mankan kɛlen est-ce qu'il y'a faamu Ala nana kɛ loi votera dɔrɔn politiciens commencera k'u ŋaniya yira u ye CEDEAO wele u y'u wele cogo jumɛn na i b'a ye k'a fɔ u ko président ka présenter Assimi k'i présenter candidature la ko c'est pas à l'ordre du jour n'i ye sommet ta k'a lajɛ o dun bɛ loi électorale kɔnɔ a dun bɛ loi électorale kɔnɔ politiciens m'u soutenir exactement bon ni dun y'a ta k'a lajɛ i b'a ye CEDEAO ye o don a ka jaabi kɔnɔna la donc i b'a ye o plan ninnu o kun dabɔlen don ka Mali déstabiliser ko Mali gouvernement bɛ bin parce que CEDEAO ye fɛn dɔ de lajɛ n'a ma se ka Mali bi coup d'état la a b'an bi sanction économique la n'a ma se ka an bi sanction économique la a bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que gouvernement min bɛ sur place o gouvernement ka bɔ yen n'o gouvernement bɔra yen gouvernement min bɛna a bɛ f'o ma gouvernement de mission diyagoya CEDEAO ye volonté min kan o bɛ n'i sigi dɔrɔn de k'o appliquer o gouvernement mago tɛna kɛ ni Rusiw ka coopération na
jamana sécurité a mɔgɔ ko la o gouvernement ka objectif n'a ka ambition élection se ka organiser cogo jumɛn na bon ni dun ko k'i bɛ élection organiser cogo sugu dɔ la ni ala ma jan kɛ mɔgɔ kelen minnu ye jamana firi n'i y'a ta k'a lajɛ n'olu tun bɛ IBK ka gouvernement na n'olu ye IBK soutenir ni ala ma jan kɛ ni min kɔlɔsi i b'a mɔgɔ kelen ninnu de sɔrɔ olu de bɛna fanga la tuguni donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut mettre sur pied une loi électorale min n'a bɛ Mali scène politique a b'a sécuriser a bɛ war comment on appelle a bɛ war influencer a bɛ o dɔgɔya élection kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ élection kɔnɔna la war jɔda bɛ dɔgɔya en même temps i b'a ye k'a fɔ u bɛ achat de conscience minnu kɛ o fana bɛ limiter ale ni députés bɛ yɛrɛ feere min kɛ ni élection wagati n'a bɛ fɔ a ma parrainage ka fɛɛrɛ kɛ ka fu siri o dan na mais ala y'a kɛ o réforme dɔw ma se ka passer parce que politiciens kɔrɔ ninnu u wulila u ka manœuvre la u ye fɛɛrɛ kɛ o réforme ninnu kana passer donc o réforme ninnu ma passer mais a nana dɔn cogo jumɛn na o politiciens kɔrɔba ninnu i b'a ye en réalité u bɛ président yɛrɛ de kɔ parce que a b'u kɔnɔ ko gouvernement binna ka ban quoi depuis loi in yɛlɛma donn'o la 92 articles a b'u kɔnɔ gouvernement binna donc ni gouvernement binna sisan an b'an ɲɛsin jɔn ma an b'an ɲɛsin président de ma donc président e yɛrɛ ka présidenteli kana bi da yɛrɛ an tɛna jɛ n'a ye donc CEDEAO ye sanction wuli a ye tali kɛ ni o ye donc sanction wulili la an bɛna an da don a ko nafama kumaba minnu kɛra sanction yɛrɛ kɔnɔna la sanction wulili kɔnɔna la Gandi n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO u kɛlen k'u ka sanction wuli d'abord an bɛ Mauritanie ale ni Guinée ani Algérie an bɛ olu fɔ Gandi parce que sanction binna an kan hadamaden kana kɛ fisiri wale Gandi olu de sɔnna k'u ka dugu dayɛlɛ an ye u y'an dɛmɛ kojugu pour que an kana sanction senti an kana gɛlɛya senti pour que CEDEAO ka sanction ninnu malidenw u kana tɔɔrɔ kojugu donc an bɛ u fo la donc ni donna sanction ni donna u ye kuma min yɛrɛ fɔ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO u ko u y'a yira k'a fɔ k'u y'u ka embargo wuli embargo fɛn fɛn kun kɛlen bɛ an ka transaction financière surtout wariko yɔrɔ la Gandi i b'a dɔn an ka warimuguba de kun bloquelen bɛ CEDEAO ka niveau la o kun gelen bɛ Mali kan u y'u ka frontières dayɛlɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u kɛlen k'u ka frontières dayɛlɛ en même temps u ka frontières aériennes fana n'u ka sanfɛla ye u y'olu bɛɛ dayɛlɛ ka olu bila Mali ka disposition na mais Gandi problème nana kɛ mun de ye ni si ti problème ye Gandi problème nana kɛ mun de ye u ko u nana kana fɔ sisan k'olu bɛ mécanisme dɔ bila sur place a ye nin yɔrɔ lamɛn ka yan o mécanisme ni k'o bɛ transition sur Gandi i b'a ye objectif dɔ de bɛ CEDEAO la laɲini dɔ de b'a la a bɛ fɛ k'an lataa sira dɔ de kan wagati jan n'u mɛnna ɲɔgɔn na o de la olu bɛ fɛ an ka taa direction dɔ kan anw ɲɛ bɛ o direction tɛ enragé donc u bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ de kɛ k'an lataa o direction kan k'u bɛna commission dɔ sigi min bɛ chargé ka transition suit transition u ye hakilina minnu fɔ u ye chronogramme minnu fɔ u ka taa o taga sira la o tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ Gandi CEDEAO bɛ fɛ ka na a ka idée de imposer nin yɔrɔ la n'an m'an kɔlɔsi u bɛ fɛ ka na k'u b'an ka élection contrôler k'u da don an ka élection na nin yɔrɔ la an ka élection nata en même temps i b'a ye logique bɛ kuma ninnu na o kɔfɛ u ma dan o ma tuguni yɛ u ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ transition diriger la nin wagati ka se président ma ka se gouvernement ma militaire ninnu ka se CNT mɔgɔw ma k'olu si kana se ka u kan bɔ kalafili nata minnu bɛ kɛ donc u b'a fɛ ka jamana minɛ k'a di politicien kɔrɔw ma tuguni u bɛ fɛ ka jamana minɛ de k'a di politicien kɔrɔw ma politicien kɔrɔw u ka segin ka na Gandi o de la mɔgɔ caman bɛ ka nisɔndiya embargo wulila mais ne tɛ ka nisɔndiya dɛ tiɲɛ la sanction bɔra kan o diyara ye mais ne bɛ ka siran mun de bɛ sanction kɔfɛ oui Amara o yɔrɔ yɛrɛ de parce que min bɛ sanction kɔfɛ n'an ma se ka o mesurer ka ɲɛ Gandi n'an m'an kɔlɔsi crise post électorale dɔ bɛ na parce que CEDEAO bɛna essayer k'an ka élection influencer n'u dun y'a influencer ni ala ma jan kɛ résultat boli la min kɛra Côte d'Ivoire o ɲɔgɔn kana ta kɛ c'est à dire Mali ka candidat dɔ proclamer ko candidat sigira ɔ CEDEAO fana ka taa candidat wɛrɛ proclamer k'olu yɛrɛ y'u ka compte n'u ka décompte kɛ ko candidat de sigira parce que tɔgɔ bɛɛ la France i b'a fɛ ale ka maa de ka na élection nata parce que n'i ye ko ta k'a lajɛ e ma o de la loi électorale ni u ma esprit faamu France bɛ fɛ ka pression de kɛ cogo sugu bɛɛ la ale ka mɔgɔ dɔ ka na n'i y'a ye u bɛ mankan o mankan na ka date di France y'a ye k'a fɔ ko coup d'état kɛ man di tuguni Mali la
o b'a ɲini san ka fanga minɛ pacifiquement fanga bɛ se ka minɛ pacifiquement cogo jumɛn na ni élection date fɔra donc u bɛ commencer ka candidat dɔ labɛn u bɛ diɲɛ nafolo mugu sugu bɛɛ ta ka suru kan et olu de bɛ CFA imprimer u bɛ CFA dɔ imprimer dɔrɔn ka wari mugu ta ka suru a kan bon surtout politicien kɔrɔba ninnu ni parti kɔrɔba ninnu Gandi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wari min b'u kun a tɛ sa mɔgɔw kun dɛ non wari b'u kun jamana na wari bɛ u kun ninnu dɔw bɛ se hali ka c'est-à-dire hali vote la ninnu dɔw bɛ se ka 10,000 20,000 di mɔgɔw ma non dɔw bɛ se ka 100 millions de élection na u bɛ se ka non Gandi 100 millions voilà an ka don milliard de kɔnɔna la quoi u bɛ se ka milliard de bɔ alors que ni loi kɔrɔ tɛmɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye plafond dɔ de kɛra i kana tɛmɛ o kan quoi parce que i b'a dɔn ko in bɛɛ de kun contrôlé don quoi parce que ni o plafond kɛra sa Gandi jamanadenw bɛ mɔgɔ min fɛ kanu yɛrɛ la ni dungɔ kanu na Gandi o de bɛ sigi donc i b'a ye k'a fɔ o de senfɛ CEDEAO bɛ fɛ ka élection contrôler en même temps u tɛ fɛ sarasi ninnu ka na donc ni sarasi ninnu mana forcément Gandi n'i ko k'i b'a ta parti politique kunda cogo sugu dɔ la ni ala ma jan kɛ i bɛ parti kɔrɔ ninnu nalen dɛ olu bɛ na Mali la parti kɔrɔ dɔw bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Gandi hali n'olu ma campagne kɛ tellement que u implanté len don u kana campagne yɛrɛ kɛ u implanté len don i b'a ye k'a fɔ Gandi olu de ka mɔgɔw bɛ na an tɛ tɔgɔ fɔli kɛ mais alors que an bɛ wagati min kɔnɔna la bi bɛɛ b'a dɔn malidenw tigɛlen don politiciens na malidenw tigɛlen don parti kɔrɔba ninnu na bon i b'a dɔn u tun bɛ ka piège dɔ de da o piège ye mun ye e ma ye parti politique ninnu willa u ye mankan caman ci loi électorale ko la parce que bɛɛ b'a dɔn bi ni Assimi ko k'a b'a kanbɔ Gandi a bɛ kɛ tako kelen ye quoi bon parti politique ninnu fana tɛ fɛ Assimi ka sigi tant que olu ma participer quoi donc n'olu participera Assimi ka sigili la Gandi diyagoya Assimi serait obligé k'u ladon gouvernement kɔnɔ a n'u bɛ baara kɛ en même temps a bɛ fɛɛrɛ kɛ u ka assemblée fana sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ɔ Gandi n'o kɛra o mɔgɔ minnu ye jamana bi san 10 san mugan n'olu ye e dɛmɛ k'e sigi est ce que e bɛ se ka lutte contre la corruption kɛ ka tila k'o mɔgɔ kelenw datugu wa olu dun de bɛ ka bisikiya k'olu de ye mɔgɔ corrompu o ye de 1 de 2 i b'a ye k'a fɔ o tigilamɔgɔ ninnu olu caman de ka wari bɛ Faransi compte ninnu na CEDEAO compte ninnu na olu de ni o jamana ninnu institution ba ninnu u mɛnna plus de 20 ans 30 ans de collaboration olu de n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ɔ ni Assimi nana sisan k'a bɛ fɛ ka Mali sama ka bɔ CFA la o y'a sɔrɔ o ka ca CNT kɔnɔ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ assemblée kɔnɔ u b'a fɔ non président an ka n'o kɛ n'a y'a kɛ nin conséquence ma ɲ'a ma i b'a u b'a lafili calcul la quoi parce que n'a y'i entouré n'u ye n'a ko a bɛ calcul kɛ u bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'a lasira a k'o sira bila n'u m'a lasira n'a tɛmɛna o niveau fɛnɛ kan Gandi i b'a sɔrɔ majorité b'u bolo u bɛ se ka a loi ninnu bɛɛ voter donc i b'a ye loi kɔrɔ min tɛmɛna o kun objectif ye de Assimi hali n'a sigira ka kɛ candidat ye au cas on suppose ou bien président mana sigi ka kɛ candidat ye en tout cas ni sigira sira jɛlen don ka furan i ɲɛ quoi Gandi i bɛ majorité min sɔrɔ o la o majorité fɛnɛ i b'a sɔrɔ malidenw bɛ o tigilamɔgɔw sigi u ninkun de la donc i bɛ mɔgɔ jɛlenw de sɔrɔ i bɛ mɔgɔ kuraw de sɔrɔ o mɔgɔ kuraw bɛ na i dɛmɛ i ka baara la n'i ko k'i bɛ bɔ franc CFA la bi i b'a sɔrɔ a mɔgɔ bɛɛ b'a f'i ye k'olu pɛrɛlen don ka bɔ franc CFA la n'i ko k'i bɛ bɔ CEDEAO la i b'a sɔrɔ a mɔgɔ ninnu bɛɛ b'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la mais Gandi ne bɛ ɲininka o k'an ka langue fana ta an k'an ka langue fana ta Gandi ne bɛ ɲininka o politicien kɔrɔba ninnu a ta i k'a da i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn n'an ko k'an bɛ bɔ CEDEAO la o ka bɔ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ francophonie na o Gandi ka CFA créé o e bɛ nin politicien kɔrɔba ninnu jɔn de k'u bɛ sɔn a ma o si tɛ sɔn u bɛɛ b'a f'i ye kana kɛ n'i y'a kɛ an bɛ bila dingɛ kɔnɔ mɔgɔ t'u la min bɛ se ka sɔn n'i y'a kɛ a conséquence mɔgɔ t'a dɔn an bɛ firi jahanama bɛ jigin an kun na Gandi embargo binna an kan est ce que fɛn kɛra an na an sara foyi an ma balo wa bon n'i ye ninnu fɛn fɛn ɲininka tellement que u hakili colonisé len don tellement que Faransi y'u hakili minɛ u n'u collaboré la u ni CEDEAO ninnu collaboré la Gandi u tɛ se ka sɔn ka baara kɛ baara min bɛ taa nin institution ninnu contre la alors que hali n'a man ɲi an ka jamana ma ils préfèrent k'u accrocher nin institution ninnu na et a jateminɛ an bɛ wagati min kɔnɔna la nin gɛlɛya la pendant que an ka solution ɲini entre maliens mais i b'a caman mankan de mɛn non CEDEAO an ka taa CEDEAO fɛ yen il faut que CEDEAO ka kɛ tan CEDEAO kana sɔn ma u ka recours laban ye CEDEAO de donc i b'a dɔn o tigilamɔgɔw mana sigi n'olu caman kɛra ka président entouré ni ala ma jan kɛ jamana bɛ basculer président yɛrɛ se tɛ dɛ jamana bɛ taa CEDEAO ka direction na bon n'an dun taara CEDEAO ka direction na cogo sugu dɔ la Gandi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ye ligne minnu tracé transition kɔnɔna la an bɛ bɔ a ligne baden de kɔnɔ o dun o tɛ laɲini ye n'i y'a ta k'a lajɛ donc i b'a ye k'a fɔ CEDEAO dans un premier temps a bɛ fɛ ka Mali élection ka o contrôler o ye fɔlɔ ye filanan ye mun de ye
CEDEAO bɛ fɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ a ye gɛlɛya min sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ani sɔrɔdasiw ninnu ka collaboration na a tɛ fɛ sɔrɔdasi ka na tuguni parce que il pense que ni civil dɔ bɛ yen sisan a ka ca Ala fɛ collaboration bɛ nɔgɔya avec les civils plus que les militaires o de la u bɛ fɛ ka militaire ninnu ka u bɛɛ bɔ yen bon i b'a dɔn risque min fana bɛ yen si jamais Assimi ninnu fana tora k'u kɔ don fanga in na nin cogo la Gandi a ma ɲi dɛ politicien ni civil ka jɛ Gandi ni m'i kɔlɔsi politicien ni militaire ka jɛ ni m'i kɔlɔsi politicien m'a dabiri militaire de la dɛ a cas dɔw kɛra Mali kɔnɔ donc n'i bɛ taa i b'i ka arrière i b'a protéger donc Assimi kana CEDEAO lamɛn o la a kana diɲɛ mɔgɔ lamɛn o la an ye direction min ta a ka taa ni o direction ye plus important peuple malien b'a kɔ parce que an tɛ se ka se nin niveau la Gandi ka tila ka reculer quoi n'an reculer la dɔrɔn tubabuw b'a fɔ k'u b'an kɛ exemple de ye o exemple tɛ dɔwɛrɛ u b'a fɔ k'u bɛ ko latɔ an ka sɔrɔdasiw la pour que hali n'a ɲɔgɔn bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw kɔnɔ olu man'u miiri ko Mali ta labanna lakancogo min na u b'a fɔ k'i jɔ k'an ka nin sira in bila k'a sira man ɲi donc ne kɔni bɛ min fɔ u ye u bɛ ka taa trajectoire min kan u kana trajectoire in bila parce que an bɛna se moment dɔ ma Gandi ko in ma ban dɛ ani CEDEAO yɔrɔ an n'u jara Mali k'a ka précaution ta Mali k'a ka labɛn kɛ parce que an n'u bɛna tila ka kɛlɛ parce que an n'u bɛna tila ka kɛlɛ fo maliyɛnw ɲɛna hali bi u k'a faamu exactement donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye embargo wulila sisan mais san kelen embargo in bɛ se ka bin an kan tuguni dɛ par conséquent an ka labɛn n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ min ye ka CFA ko ka bɔ a la k'an ka wari ko an ka monnaie ko ɲɛɲini an k'a kɛ Centrafricains Gandi u bɛ monnaie min wele ko crypto monnaie bi o bɛ ka utiliser olu fɛ monnaie virtuelle sugu dɔ don i n'a fɔ ale crédit lama de don a bɛ kɛ Orange Money i n'a fɔ sous forme de Orange Money ninnu quoi a b'a utiliser donc ni mago bɛ sanni ni fɛn minnu na c'est à dire a bɛ k'i ka compte kɔnɔ i bɛ taa sanni kɛ i bɛ taa san min fɛ o b'a transférer an ka commencer an ka nin alternative ninnu ɲini parce que an bɛna surunya élection na hali yanni an bɛ surunya kabiri constitution révision i bɛna ye an b'a fɔ k'an bɛ disons ne yɛrɛ ko a révision kabiri constitution kura élaboration na i b'a ye k'a fɔ Gandi CEDEAO bɛna condition dɔw poser a kana nin kɛ dɛ a kana taa nin sira fɛ a ye don nin fɛ a y'a kɛ tan i b'a ye e m'a ye ko k'u bɛna mécanisme dɔ bila ka an suya o mécanisme tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n'an ko k'an bɛ taa direction dɔ fɛ u b'an sama ka bɔ yen ka na n'an ye yɔrɔ wɛrɛ n'an ma sɔn u bɛ embargo bin an kan i b'a ye kɛlɛ bɛna commencer ka daminɛ kabiri constitution kura nali la o tɛmɛlen kɔ tuguni Assimi ninnu ka candidature Gandi i b'a ye mankan bɛna wuli ye parce que CEDEAO ka u ye résolution min bɔ Gandi u y'u sinsin o kan yɛrɛ de ko sɔrɔdasiw y'u kan di ko sɔrɔdasiw y'u kan di Union africaine ma k'u kan di CEDEAO ma k'u kan di diɲɛ mɔgɔ ma Gandi ko mɔgɔ tɛ présenter k'u si tɛ présenter en même temps gouvernement mɔgɔ tɛ présenter CNT mɔgɔ tɛ présenter Gandi donc o b'a yira c'est comme o y'u ka ligne rouge de donc an dun bɛ diya la bi an b'a dɔn an bɛna tila ka bloquer nin yɔrɔ la Gandi an k'an ka précaution ta min ye an sɔrɔ sen dɔ in na k'an ka warimugu tor'u fɛ yen an ka nin tora c'est à dire droit t'an bolo tuguni an k'a fɔ ko barala an na tuguni quoi en tout cas n'a kɔni ma ɲa ko Assimi ou bien transition mɔgɔ dɔ bɛ kɛ candidat ye Gandi an k'an ka précaution ta ani CEDEAO an n'u bɛna tila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tuguni an k'an ka précaution ta o la surtout comme an bɛna tila ka sa a thème ma i b'a ye yɔrɔ wɛrɛw la ani CEDEAO bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ u ko Mali ni communauté internationale ka baara kɛ ani communauté internationale ka baara kɛ o kan bɛ communauté jumɛn de ma de o ka fɔ sa ni communauté internationale ta k'a lajɛ jɔn de ye communauté internationale ye o ka ɲini ka dɔn jamana baden jamana bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de ye communauté internationale ye k'an ni communauté internationale ka baara kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ communauté kɔnɔ Chine b'a la Russie b'a la Iran ninnu b'a la Corée du Nord ninnu b'a la Turquie ninnu Brésil ninnu nin bɛɛ ye communauté est-ce que kɛlɛ b'aw ni ninnu cɛ fo n'o y'a sɔrɔ u kan bɛ Faransi de ma donc u k'a préciser u kan bɛ Faransi de ma wa u kan bɛ jɔn de ma wa parce que u bɛn'u profiter na Gandi k'an n'u ka baara kɛ i b'a ye hali u bɛna demander dans les jours à venir RFI ni France 24 ninnu ka na olu nali t'a ma hɛrɛ ye sa dɛ o t'a ma hɛrɛ donc an k'an ka précaution ta o de la embargo bɔra an kan c'est vrai an bɛ se ka nisɔndiya mais Gandi ne tɛ se k'a ye nisɔndiyaba ye ten parce que condition minnu bɛ a kɔrɔ a condition ma nɔgɔn parce que u y'a ye coup d'état tɛna se ka kɛ u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'an dévier élection sira kan ka taa an bi Faransi mɔgɔ dɔ tɛgɛ n'an dun bin'o tɛgɛ Gandi a t'a gɛlɛya dɛ bilahi a bɛ Russie gɛn ka bɔ an fɛ yan Russie bɛ gɛn an ye kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn san an bɛ perdre a bɛɛ la an bɛ perdre parce que Russie u ye minɛn d'an ma n ko minɛn entretien bɛ yen
n'a ni Russie fɔra ɲɔgɔn o tɛ sɔn u tɛna entretien ninnu kɛ o e b'a kalama Musa ka taa na migi minnu m'an bolo a caman tiɲɛna entretien baliya de la o parce que anw ni Russie bɛ baara kɛ n'a nana k'an kɔ don u ma Alpha ninnu nalen u y'u kɔ don Russie ma o donc n'i y'u kɔ don u ma o fana tɛna ka n'i ka entretien n'i ka maintenance ninnu kɛ o donc n'o dun kɛra i ka kɛlɛkɛminɛnw o b'a yira c'est comme fu de b'i bolo n'entretien ma kɛ a maintenance ma kɛ i tɛ se k'a utiliser tuguni quoi Gandi donc Mali k'i préparer an k'a lajɛ d'abord est-ce qu'il y'a faamu an kana Guinée bila an kana Guinée port bila parce que voilà ninnu ye solution ye an kana Guinée port bila de 1 hali embargo wililen an b'a dɔn an tɛna dugu tɔgɔ fɔ dugu minnu an tun bɛ deli ka taa kɔrɔlen an ka minɛn n'an ka marchandises ta kɔrɔlen minnu bɛ an ka olu ta ka na mais n bɛ min ɲini an ka autorités fɛ n'a bɛ se ka na Guinée fɛ a ka na Guinée u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka Guinée piste ale ni Mauritanie piste ni Algérie sira in an ka fɛɛrɛ kɛ an k'an baser o kan parce que ani ninnu diya min don diya mɛntan tɛ quoi an k'an baser o kan o ye de 1 de 2 an k'a lajɛ Gandi an ka bɔ CFA la an k'an ka monnaie créer parce que n'an m'an ka monnaie créer i m'a ye à travers le CFA i m'a ye UEMOA ka sanction bi an kan n'an tun tɛ CFA la o est-ce que UEMOA tun bɛ se ka an sanctionner wa donc au compte an nana ka na dɔn CEDEAO UEMOA Union africaine ninnu bɛɛ ye tubabuw ka bolo kɔnɔ minɛn de ye quoi u ka baarakɛlaw de ye ninnu ye donc ni ko gɛlɛyara dɔrɔn u bɛ ninnu bila u ka pression k'i kan sinon ne ma deli ka n'u ye double sanction min bi Mali kan CEDEAO UEMOA nin ma deli ka kɛ mɔgɔ la Afrique yan ko coup d'état kɛra a la quoi k'a ye coup d'état kɛ ka sanction fila bin a kan donc parce que sanction ninnu bɛɛ la i b'a ye min y'an tɔɔrɔ o ye tiɲɛ de yɛrɛ Gandi o ye wariko yɔrɔ in de sinon an bɛ se k'an passer frontière la o mais wariko yɔrɔ Gandi parce que a barila an na quoi c'est à dire an ka wari caman tun bɛ yen Gandi an tun kan ka partenaires sara u ka juru banna an kan ka u ka jurumanitigi baden ka juru sara est ce que y'a fɔ an kan ka investissement kɛ ni wari wɛrɛw ye an ka wari bɛɛ minɛlen Gandi a bɛ jamana bloqué jamana tun bɛ ka balo réserve de la quoi en même temps Gandi an ka fɛɛrɛ kɛ an ka solution dɔ ɲini parce que embargo wulili a bɛ na ni problème interne wɛrɛ o mun ye i b'a dɔn ko syndicats tun ye mankan da Gandi donc i b'a dɔn o jɔrɔ u ka kɔn k'o anticiper u ni syndicats ka ɲɔgɔn ye ka kuma u ka solution sɔrɔ voilà parce que ni syndicats tora ka wuli an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'u tora ka wuli Gandi c'est à dire au lieu que sisan an k'a fɔ k'an b'an ɲɛsin élection ma an bɛna syndicats de gérer quoi donc an ka lajɛ joona rapidement président yɛrɛ qui implique avec le premier ministre rapidement u ka solution dɔ sɔrɔ o la voilà u bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ rapidement Gandi donc n'o kɛra sisan ni n'an sera ka nin baara ninnu bɛɛ bila sur place Gandi a ka ca Ala fɛ n'u a tigɛ cogo ma yan n'u ye embargo bin an kan Gandi an tɛ dɔwɛrɛ kɛ o an bɛ Assimi bɛ lettre sɛbɛn ka c'u ma k'an b'an yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO la donc an b'an yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO la an b'an ka président sigi donc n'an ka président sigi partenaire baden bɛ yen Chine bɛ yen Gandi Russie bɛ yen est-ce qu'il y'a fɔ Iran ninnu bɛ yen ninnu bɛɛ partenaires ye minnu pɛrɛlen don ka na baara kɛ Mali kɔnɔna la an ka taa ni o partenaires ninnu ye an ka lafiya b'o de la a ka ca Ala fɛ malidenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la sinon n'an seginna France ka sira kan Gandi a da ma nana dɛ a da ma nana Amara ka nin explication ninnu nafa ka bon kosɛbɛ parce que i b'a dɔn fo jamana kɔnɔdenw k'a dɔn ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ halisa mankan bɛ se ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ parce que olu bɛ k'a fɔ k'an ka autorité fɛn fɛn bɛ yen bi k'olu si tɛna n'o présenter u bɛ se ka kɛ mankan ye don nataw la an bɛ se ka sigi n'a ye tuguni hali ni embargo binna kan tuguni a kana bara na parce que o yɔrɔ in an bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ Amara sani an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ an y'a ye CEDEAO ni OTAN nalen don k'u tigɛ di ɲɔgɔn collaboration de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon kosa in donna an ye États-Unis ka communiqué min mɛn MINUSMA ka mandat renouvelé la yala o tɛ se ka kɛ bagabaga ye ka jamana marabagaw sɛgɛrɛ wa Gandi tɛ ndogo la nin ye bagabagaba de ye k'an sɛgɛrɛ parce que CEDEAO y'a yira k'a fɔ a ma dogo k'ale ni OTAN bɛna collaborer o collaboration kɔnɔna la k'u bɛna collaborer ko Sahel kɔnɔna la insécurité min bɛ yen surtout terrorisme ko ka terrorisme kɛlɛ ale ni pirate ninnu baji ka minnu bɛ taa bateaubaw lajɔ est-ce qu'il y'a faamu k'u ka minɛn n'u ka wariw minɛ u la k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka CEDEAO dɛmɛ CEDEAO mɔgɔw ka jamanaw ka se ka lito kama Gandi an bɛ ɲininkali min kɛ d'abord pourquoi c'est maintenant OTAN qui intéresse CEDEAO la kabiri OTAN créera deuxième guerre mondiale kɔfɛ a bɛ san caman bɔ plus de 40 à 50 ans OTAN tile kelen m'a demandé k'ale bɛna CEDEAO dɛmɛ a kɛra insécurité sira ye o a kɛra piratage sira ye o OTAN tile kelen m'a demandé k'ale bɛna ale CEDEAO dɛmɛ pourquoi OTAN b'a fɔ k'a bɛna CEDEAO dɛmɛ nin kɛlɛ la parce que actuellement a ɲɛ bɛ Russie ni Mali bɛ ka baara kɛ ni Russie ni Mali bɛ ka baara kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ou bien Russie mana gɛrɛ jamana o jamana la
OTAN m'a ɲini de Gandhi k'i gɛrɛ o jamana la o ma wuli quoi c'est-à-dire ça c'est la règle quoi u kɛlen bɛ ka diɲɛ sigi o de kan quoi Russie gɛrɛ yɔrɔ minnu na i b'a ye OTAN bi gɛrɛ yɔrɔ la Gandhi ninnu bɛ 3e guerre mondiale de préparer la dɔɔni dɔɔni quoi a n'u ka intérêt donc anw dun ni Russie bɛ ka baara kɛ an bɛ ka collaborer France ko k'ale y'i ka minɛn cɛ France b'a dɔn ale kelen tɛ se ka to Mali la ni Russie bɛ yen donc France bɛ taa dɛmɛ ɲini jɔn fɛ a bɛ taa dɛmɛ ɲini OTAN fɛ donc n'a taara dɛmɛ ɲini OTAN fɛ i b'a ye objectif bɛna kɛ mun de ye Gandhi u bɛna prétexte de ɲini u bɛ prétexte de ɲini pour que ka intervention kɛ Mali la o prétexte ye mun de ye Gandhi u bɛna fɔ ko terrorisme de bɛ ka ɲaga kojugu ko terrorisme bɛ ka fanga sɔrɔ en même temps ko buna adamadenya o hakɛw bɛ ka tɔɲɔ ni ye OTAN ye ka intervenir jamana o jamana la Gandhi a noté i k'a bila i b'a sɔrɔ a bɛ kun ɲini Libi me exemple di ma o kun kɛra mun ye ko Kadhafi bɛ ka civiliw faga ni hakili b'a la k'a bɛ ka civiliw faga Bashar al-Assad fɛnɛ ta u taara ko fɛnɛ bɛ ka civiliw faga Irak ni hakili b'a la 2002 ko arme a tɔgɔ bɔ dɔ filɛ n kɔnɔ arme chimique et bactériologique ko o dɔ bɛ Saddam Hussein bolo ko ni a tora ka bombe ci Gandhi ko virus bana jugu in n'a fɔ u ka bana min bɔra a tɔgɔ Covid-19 o bana sugu ɲɔgɔn dɔ ko bɛ bɔ ka diɲɛ bɛɛ faga k'u y'o arme sugu dilan u yɛrɛ taara ni u taara ONU na u ka cɛ dɔ bɛ yen ko Colin Powell à l'époque u ka ministre de la défense équivalent u taara ka taa flacon dɔ yira k'u ye a flacon dɔ sɔrɔ ko nin de bɛ Saddam Hussein bolo ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ kɔfɛ a ye révélation kɛ k'ale taara nkalon tigɛ quoi bon u taara Irak ci ni o nkalon de ye u taara Afghanistan ci ni nkalon jumɛn ye u ko 11 septembre ko attentat fɛn fɛn kɛra k'a bɛɛ jubaju bɔra Afghanistan depuis quand mɔgɔ bɛ se k'i to Afghanistan ka États-Unis frappé donc u bɛ k'o prétexte de ɲini bon Mali ka prétexte i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka mun ɲini u bɛ ka insécurité de ɲini a jateminɛ armée bɛ ka ni progrès ba kɛ armée bɛ ka monter en puissance mais diɲɛ don o don ninnu b'a la de ko dɔw de bɛ ka faga terrorisme kan i m'a ye Espagne ministre des affaires étrangères a kumanen a ye kuma in fɔ Gandhi mais n bɛ kuma dɔ de fɔ quoi ne b'a ye ne dabali bɛ ka ban mɔgɔw la mɔgɔw b'a la k'a tilala k'a ka position clarifier c'est des propos diplomatiques ŋaniya in b'u kɔnɔ de ni hakili b'a la ni intervention fɛn fɛn bɛ kɛ Gandhi i b'a ye i ka plan yɛrɛ yɛrɛ i bɛ fɛ ka min kɛ i t'a fɔ quoi i b'i cɛ a kɛrɛfɛ de quoi hali récemment ni ye Russie ta k'a lajɛ Russie ale ni Ukraine mais Russie y'a fɔ à chaque fois u mana ɲininka a ko non k'ale tɛna intervention kɛ k'a ka troupes bɛ préparation de la est-ce que y'a faamu a bɛ bɔ min kalama a bɛ ka dugu minɛ quoi est-ce que vous voyez donc u fana bɛ nin manœuvre de kɛ sinon e k'a jateminɛ ko baden de bɛ ka kɛ o France i bɛ k'a ka base dɔ installer Niger est-ce que y'a faamu Européens welela k'u ka taa Burkina OTAN fana b'a la k'ale bɛ nale Américains ka a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Américains ka général dɔ ye discours kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko insécurité bɛ ka juguya Sahel kɔnɔna la ko mercenaires fana bɛ ka fagaliba kɛ ko situation tɛ se ka continuer olu y'o fɔ Espagne ambassadeur fana nana nin kuma ko laban n'u bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ de i bɛ bɔ min kalama u bɛ gɛrɛngɛrɛ u bɛ na terun fo kana sigi est-ce que i y'a faamu i ka frontière yɛrɛ da la imaginez France bɛ Niger n'i y'a ta k'a lajɛ Burkina Européens bɛ yen est-ce que i y'a faamu CEDEAO fana bɛ fɛ ka na ni OTAN dispositif dɔ ye ninnu bɛɛ ye Mali pays frontaliers de ye wa a jateminɛ fana France fana bɛ Tchad aussi o fana ye OTAN de donc Mali bɛ ka entouré maintenant dɔɔni dɔɔni par les pays de l'OTAN ni dun bɛ jamana kɛlɛ Gandhi b'a encercler o Russiw bɛ ka mun kɛ Ukraine na u bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ka Ukraine encercler n'u bɛ dugu o dugu min na u b'a encercler de an sigilen an bɛ ka encercler de an sigilen dɔɔni donc ni encerclement banna Gandhi u kan ka min kɛ u bɛ sɔrɔ ka procéder o baara la o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ pour que ka OTAN ka baara nɔgɔya MINUSMA ka mandat renouvelé la i b'a ye Américains ye menace dɔ kɛ parce que Mali y'a yira k'ale ma jɛn ni MINUSMA ka mandat renouvelé k'a ma jɛn ni point dɔ ye a ma ban bɛɛ ma dɛ ko mais ko yɔrɔ dɔw bɛ k'ale ma jɛn ni o yɔrɔ ninnu ye notamment MINUSMA ka circuler a sago la donc ko n'a circuler a sago la o tɛ diya ale bi o tɛ bɛn a ma wa Mali ko ko bɛ bɔ a la dɛ ani ko MINUSMA ka to ka enquête kɛ sarasiw nɔfɛ ka Mali sarasiw ka to ka enquête k'u kan Mali autorités y'a yira k'u tɛ jɛn n'a ye ko ni enquête fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ o k'a to État malien ale b'a ka enquête kɛ n'a ye jaabi min d'u ma a fɔra a banna parce que objectif ye mun ye n'u tora k'u bɛ enquête kɛ objectif final ye k'an ka sarasiw lasiran parce que n'i tora k'i bɛ enquête dayɛlɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ la est-ce que i y'a faamu ko fagali dɔ kɛra enquête dɔ kan ka kɛ o yɔrɔ min bɛ fɔ Gandhi n ko chef d'unité dɔ de bɛ yen
i bɛ taa sɔrɔ bataillon dɔ de bɛ yen a dun fɔra ko droit de l'homme niveau la ko mɔgɔ o mɔgɔ ko n'i ye danatɛmɛ wale kɛ Gandi État tɛ ɲangi dɛ Assimi tɛ ɲangi dɛ ko militaires yɛrɛ ka responsabilité personnelle ni tora k'a fɔ k'i bɛ enquête dayɛlɛ est-ce que i tɛ siran su la siran kɛlɛ ye o bɛ siran kɛlɛ ɲɛ o bɛ parce que o b'a yira o bɛ siran k'a fɔ ni u ɲangina dɔn est-ce que u tɛ taa CPI la a dɔ tɛ nin ye M5 ka fɛn na a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ événement min kɛra M5 la mɔgɔ minnu sara mais minɛli kɛra jɔn fɔlɔ minɛ la forçat commandant ma minɛ actuellement ale minɛlen tɛ est-ce que i y'a faamu yanni kiiri cɛ donc kow bɛ o niveau de la ni ko kɛra sa ni niveau ninnu na i b'a ye u bɛ armée responsable de minɛ n'a fɔra pression ka to ka kɛ armée responsable kunna cɛ Gandi a bɛ caman lasiran dɛ o de la Mali ko k'a tɛ tiɲɛ n'a ye tubabuw b'o dɔn u ko américains ka sɔrɔ ka menace kɛ o la k'u ka MINUSMA to a k'a ka baara kɛ a ka enquête kɛ n'a ko a bɛ taa yɔrɔ a ka taga n'a yɛrɛ ko ni fɛn kelen MINUSMA sɔrɔla kelen sɔrɔ ko Mali b'a faamu ko min bɛ bɔ a la Gandi o ye menace yɛrɛ i b'an ka jamana kan anw de t'an ka jamana ye an ko i ka dan nin yɔrɔ la i ko k'i tɛ dan ye k'i bɛ yala wa ka tila k'an menacer k'an ka yala senfɛ ko ni ko y'an sɔrɔ ko an bɛ fɛn yir'i la i sigilen tɛ ni min ye Gandi o tuma o américains de ta ye Mali ye wa MINUSMA de ta ye Mali ye wa ou bien malidenw de ta ye Mali ye nin m'a yira tigi cayara Mali la dɛ bon mɔgɔ min kariyara ka nin kuma fɔ Gandi a bila i kunna est-ce que i y'a faamu ni élection kɛra ninnu kariyalen bɛ ka candidat dɔ proclamer c'est-à-dire ni candidat ma t'u jimi sira fɛ déjà force b'u bolo u kariyalen don ka candidat dɔ proclamer k'o ye président ye k'u ka sécurité ka assurer non bɛɛ b'o dɔn est-ce que i y'a faamu a scénario min kɛra Côte d'Ivoire a bɛ ka labɛn o kelen de bɛ n'ale labɛn américains e sɔrɔsiw bila ka na ka anw de dɛmɛ anw de ko u b'an sago a la yɔrɔ ni yɔrɔ minnu ka d'an ye an b'u bila ka taa o yɔrɔ la i ko tɛ kɛ k'an ka to u ka baara kɛ en toute liberté mais Gandi n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de c'est que autorité malienne nɔ dɔ b'a la u bɛ jalaki yɔrɔ dɔ la Gandi i b'a dɔn autorité malienne kun kan ka mun de kɛ u kun ban simplement ka MINUSMA ka mandat renouveler c'est-à-dire Mali la an ka autorités an y'a essayer n k'an bɛ kekunya dɔ kɛ mais an tɛ se ka kekunya kɛ ka tɛmɛ c'est-à-dire an tɛ se ka kekunya kɛ ka se degré dɔ la quoi an ye ko o ko kɛ Russiw b'an sigilen ja ye quoi n'i y'a ta k'a lajɛ sisan an bɛɛ ko France y'an ka problème ye an bɛɛ y'a yira États-Unis ninnu u tɛ fɛ an ka bɔ nɔgɔ la Gandi bon MINUSMA bɛɛ b'a dɔn ni MINUSMA bɛ yan France bɛ yan Amérique bɛ yan OTAN bɛ yan Gandi pour que k'olu daga bɔ an da la o fɛn jumɛn kun ka nɔgɔn k'a fɔ k'an sen tɛ MINUSMA ko yɛrɛ de la u ka mandat renouvellement k'an t'a la bi an t'a la sini an jɛra o kɔ Gandi n'an kun y'o fɔ sisan i b'a ye Russie fɛnɛ kun bɛ faamuyali kɛ Russie kun b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu banna tubabuw la yɛrɛ de mais n'anw ko k'u ka mandat renouveler mais yɔrɔ dɔw bɛ yen an tɛ k'u ka avion kana pan ou bien ka interdiction fitinin dɔw kɛ Russie b'a fɔ k'an ma nin faamu ne bolo aw kan k'aw débarrasser ninnu na de mais aw ko ka taa aw débarrasser u la mais aw bɛ condition dɔw de poser mais u bɛ se ka continuer ka baara kɛ Russie b'a fɔ actuellement ninnu bɛ ka taa sira dɔ la nin sira in ne ma nin sira faamu bon n'i ma ko faamu Gandi diyagoya i tɛ se k'a fɔ ko ayi i tɛ se k'a fɔ ko awɔ o de la Russie i b'a ye k'a fɔ a m'a ka veto observer n'i y'a ta k'a lajɛ Nations Unies u ye sigi min kɛ MINUSMA ka mandat renouveler la parce que a m'a faamu de n'a m'a faamu autorité malienne anw yɛrɛ bɛ mun de kɔ de est ce que anw bɛ kariya ka ninnu to yen wa est ce que an bɛ kariya ka jɛ ninnu kɔ wa Gandi o bɛɛ ɲininkali to min bɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Russie actuellement Gandi kunkolo chauffelen bɛ Ukraine ko la n'a ma ɲɛ k'i bɛ jamana dɔ dɛmɛ il faut que i ko jamana ka direction de ye i k'a ye a ŋaniya b'a la a volonté b'a la a bɛ fɛ ka taa nin taga sira de la quoi Gandi. Donc Gandi, il faut qu'on fasse tout pour regagner la confiance des Russes. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ ko dɔ kɛra ko dɔ jɛngɛnna mais a ma tiɲɛ Gandi an bɛ se ka Russiw ka confiance regagner cogo jumɛn na Gandi ne bɛ min proposer o la i b'a dɔn Poutine filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn a sɔnnen tɛ mɔgɔ ye ka Staline bɔ Staline i b'a ye k'a fɔ deuxième guerre mondiale la ale ye baara min kɛ ani deuxième guerre mondiale bannen n'i y'a ta k'a lajɛ URSS tun bɛ ale de kɔ la Staline filɛ nin ye par exemple Mali bɛ se k'a ka yɔrɔ dɔ ta san ka monument dɔ ta k'a tɔgɔ da Staline na Gandi ni Poutine y'o ye a b'a dɔn k'a fɔ ko ja ninnu ka Russie ko tulonkɛ t'a la quoi non ni Staline ka est ce que y'a faamu n'o ka symbole dɔ kɛra Mali kɔnɔ sisan ka yɔrɔba dɔ tɔgɔ d'o la Gandi walayi américains tɛ sunɔgɔ kɔnɔboli b'u minɛ français fɛnɛ tɛ sigi quoi u b'a fɔ ko ja ninnu c'est à dire an bɛ ka taa vitesse supérieure de la Russie fɛnɛ bɛ ka an jate minɛ de o an ka volonté ye niveau min yɛrɛ u b'an dɛmɛ ka dan o niveau de la
parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Russie ka intérêt ba tɛ Mali la à part a bɛ fɛ k'a ka influence de cari est ce que y'a faamu farafinna Gandi n'an ko gaz bɛ Russie bolo n'an ko pétrole b'u bolo sanu bɛ Russie bolo c'est à dire i bɛ se k'a fɔ ko Russie bɛ na taa na intérêt jumɛn na fɔlɔ dans un premier temps quoi mais Russie diɲɛ kɔnɔ bi u pɛrɛlen bɛ fɛn o fɛn na Gandi mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna u ka hakilina n'u ka vision ma Gandi ko tubabuw bɛ ka mara kɛ ni système min ye ko système man ɲi Gandi Russie b'i dɛmɛ de quoi sans condition i b'a ye u b'i dɛmɛ e m'a ye waati min na dans un premier temps i b'a ye Mali kun tilenna kojugu Russie ma o ye par exemple moment où premier ministre kun bɛ discours kɛ assemblée des nations unies na discours bannen kɔfɛ dɔrɔn tellement que u y'a ye premier ministre ye kuma min fɔ Gandi u b'a dɔn i tɛ nin fɔ ko tubabuw ka tila ka ko to i la quoi i m'a ye o kɔfɛ Russie teliya ka avion don cargo kɔnɔ ka na n'a ye sinon n'i bɛ avion naani ninnu san matériel ba dɔ le plus souvent mɔgɔw b'a bila ka na bateau de kɔnɔ mais an ka nin matériel ninnu natɔ bateau kɔnɔ CEDEAO jamanaw kɛrɛlen bɛ k'u b'a saisir Russie o de dɔ o de la y'i tilen ka na n'a ye quoi avion na donc o tɛ se ka intercepter donc i b'a ye o waati c'est à dire an ni Russie ka coopération kun ye 100% anw tilennen don u ma net mais an sera waati laban min ma surtout MINUSMA ka mandat olu renouvellement yɔrɔ la Gandi i b'a ye a tractation ni a fɛnw cayara quoi bon ani nin waati laban an samana dɔɔni CEDEAO nɔfɛ sanction ninnu wulili la quoi Gandi c'est-à-dire a kɛra erreur fitinin mais a bɛɛ bɛ se ka corriger quoi parce que Gandi on est obligé analyse la an bɛ tiɲɛ fɔ quoi an samana dɔɔni CEDEAO nɔfɛ sanction ninnu wulili la donc o b'a jira kɛlɛ ka d'an ye mais on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout yɔrɔ dɔ la u bɛ nin bɛɛ jateminɛ mɔgɔ tɛ géopolitique dɔn ka Russie bɔ quoi donc e m'a ye i b'a ye un moment livraison ka teli mais nin wagati laban ninnu livraison a sumayara dɔɔni quoi donc n kɔni t'a dɔn min don mais je sais que a bɛɛ bɛ se ka corriger sans an ka direction min ta an k'an tilen Russie ma an k'u ka intérêt ye fɛn minnu ye an k'olu respecter ni CEDEAO ko k'an ni OTAN bɛ baara kɛ an k'a jira non CEDEAO anw tɛ jɛ i ni OTAN ka baara kɛ en même temps ala ye sanction lever la Mali kun k'a don a ka recommandation kɔnɔ hali n'anw bɛ segin CEDEAO kɔnɔ n'a fɔra ko ni OTAN bɛna collaborer o parti anw ti jɛ n'a ye bi an ti jɛ n'a ye sini donc n'o déclaration kalanna o bɛɛ b'a to Russie bɛ faamuya kɛ o donc a ka ca Ala fɛ an bɛ laɲini ni fɛn minnu kɔ a laɲini bɛ sabati mais n'an tora hésitation na par ci par là Gandi a ma nɔgɔn dɛ. D'accord. Amara an ka jamukan bɛ ka se kuncɛyɔrɔ ma nka sani jamukan kun ka cɛ yala Asimu ka kucala taga a taara kucala kɛra jamako dan ye n bɔra ka kunbɛn kosɛbɛ kosɛbɛ bi an y'a ye fana a taara Ɲɔrɔ fana a taara bi fana kɛra jamako dan ye kosɛbɛ kosɛbɛ e de bɛ se ka mun de sɔrɔ Asimu ka ni mobilisation ninnu ka bɔ ka jama ka bɔ ka kunbɛn. Non franchement a ye nin min kɛ a ɲɛna kojugu Gandi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ président ye k'a sɔrɔ i ma se localité ni jamana parti dɔw la quoi n'a ma ɲɛ k'i kɛra président ye il faut k'i ka taa ka t'i ɲɛ da jamanadenw ka jamana fan bɛɛ la mais ni condition sécuritaire bɛ se ka min nɔgɔya i bɛ taa ye parce que an t'a fɔ a ka taa yɔrɔ bɛɛ la Gandi parce que actuellement Mali révolution a bɛ Asimi de bolo donc an si tɛ ala deli fɛn k'a sɔrɔ donc ni condition sécuritaire b'a permettre a ka taa yɔrɔ minnu na a ka taa ye surtout a ye voyage laban min kɛ symbole ba don Gandi bɛɛ b'a dɔn bu ye transition dɛmɛli min kɛ Ɲɔrɔ a y'a dɛmɛ n'a se yɛrɛ ye wa a y'a dɛmɛ ni duwawu ye a ye baara kɛ kabini M5 wagati fo sisan i n'a fɔ mɔgɔ caman diinɛ ɲɛmɔgɔ caman donc ni Asimi taara yen o ye bonyamasegin dɔ ye o b'a yira a ma ɲina kɔrɔlen kɔ quoi min tɛmɛna a ma ɲinɛ o kɔ quoi en même temps a bɛ mɔgɔw jigi sigi donc nin bɛɛ bɛ fɛn dɔ yira malidenw na o ka hali n'a bɛ kɛ candidat ye Gandi i b'a ye mɔgɔ fɔlɔ minnu n'olu kɛra sababu ye ale yɛrɛ bɛ ka fanga bɛ se ka sinsin Gandi a bɛ ka segin ka taa bonyamasegin kɛ u bɛɛ ma kelen kelen donc ne bɛ se ka nin jate reconnaissance cadre ye c'est vrai que bon u bɛ se k'a turu da k'a bɛ ka taa insécurité alimentaire kɛlɛ mais ne bɛ visite in kun da est-ce que i y'a faamu waleɲuman dɔn ani ka taa population kɛrɛfɛ ka population ka degun dɔn o b'a yira Asimi a ka président ani IBK taama kɛ kelen k'i to sɛbɛnni kɔrɔ a bɛɛ la ka ministre bila ka taa ministre de bɛ taa don o don e yɛrɛ t'i ye quoi sinon bɛɛ b'a dɔn Asimi ka déplacement bɛɛ Gandi risque de don a bɛɛ ye risque ka bɛndefu yɛrɛ kɛ jama la Gandi o ɲɔgɔn risque tɛ yen mɔgɔ min kariyara ka o risque braver Gandi ka taa a ka jamanadenw ka taa ka t'u fo ka t'u waleɲuman dɔn Gandi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o tigilamɔgɔ bɛ Mali président mérité dɛ surtout bɛɛ b'a dɔn misiri la a échappera u kun y'a essayer k'u b'a kantigɛ n'o kɛra Gandi ni kun ye nin kɛ civil dɔ ye
avec jama haramu à vie quoi. Or la mega fo chama me kumala asimi be place mina bikandi. Les civils font me sigala be bulga fanga ya randi quoi. Ni sera ma toye, sera ma pression ma toye fanga randi France be pression mindaiga. Ani yere ga sécurité. Non wala be fanga ya randi. Or la me wati mina militaire do be ga mara fema nya ka bo quoi. D'accord, amare ga kuma kunche kuma me min fo peuple malien anga aklisigi anga njigi de rester vigilant. Kelema bane c'est Gandhi 24 mois à Jandoni. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mochita à paramètres maîtrisés. Tant qu'à man réforme nous donc on a toute mobilisation générale là anga ina ka fo anga autorité ame wakati mi ngona la Gandhi demi mesure ta la quoi ça anga position russie ka position ne quoi ame aligné au record na ma aligné russie gordon Gandhi anga na yongo ngame la ini munungo atna sega soro otante na antoine donc malidon en unilé ngato en benin ngato anga forali dabla donc anga transition anga soutenir anga bo ni degun ngono. D'accord, merci beaucoup Amara ambi refo ka sauke ni amako joli la wati plateau sans fait kika na jamana kono donc kuna foni be bara fen fana ba bela jelen blaka na o foli o be dima kosobe ni explication no tiere la fana na fa bona kosobe surtout mi c'est ka position no bela jelen ga sigina ka fodo na tawla futuni ani c'est là be saka karino ato be saka Amara ko fana vraiment ambi refo ala ka ambe sigino na vraiment wassalam. Maliden cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan anw minnu haminanko ye so ɲuman jɔli entreprise dagabanaw fo ka taa se usine de production ma ni ye tare ka di aw bɛɛ lajɛlen kilo kan awɔ établissement Baptiste ko k'a fɔ ye ko aw mago bɛ jɔ tiyo la sojɔw robinew château d'eau fo ka taa se usine de production de produits alimentaires ma i n'a fɔ jus fo ka taa se nɔnɔw ma ko aw kana jɔrɔ tuguni sabula olu nalen don n'u ka tiyo Flogar CPVC ye min bɛna aw nimisi wasa ko ni fɛn ɲɛna a sinaw bɛ caya awɔ o ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kura tɛ sabula an ka tiyo ninnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada wa sanga ɲɔgɔnnama foyi t'a la sabula i mana an ka tiyo ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakikaw don wa dafara caman de bɛ ani tiyo tɔw cɛ ni an ka tiyo ta i b'a sɔrɔ tɛrɛn bilemani fila b'a la ka sɛgɛ kunkolo walima sɛgɛ nun kɛ a la. O tɛmɛnen kɔ ala kana kɛ n'i ka entreprise walima i ka so jenina i b'a ye tiyo tɔw olu bɛ yele nka an ka tiyo a bɛ fin dɔrɔn de o yɛrɛ kɛnɛmana dɔrɔn fɛ o fana tɛmɛnen kɔ ni tiyo tɔw mɛnna dugukolo jukɔrɔ i b'a ye a bɛ sɔgɔ walima a bɛ pɛrɛn an ka tiyo o tɛ olu si kɛ o ye danfara dɔ ye hakili sigi kuma la fɛnɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tiyo bɛ dilan Amérique de a bɔra Amérique jamana kan olu ye yamaruya di Maroc jamana ma k'olu ka dilan Maroc jamana olu de bɛ Mali furuni nin tiyo in na wa fɛnɛ représentant kelen pewu de b'a la Mali kɔnɔ n'ale ye Tayiru Tamadu ye Tayiru Tamadu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalaye Assi kɔnɔna ma Fédération malienne de football kɛrɛfɛ non loin de la Fondation pour l'enfance n'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw se ka ni nɛgɛjuru sira ninnu wele 66 73 01 55 walima 74 10 80 02 walima tuguni 62 36 36 83. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyoro benendo Nyamakoro cité UNICEF ma. Femi unisiste des enfants et remanja nyogona. Station Total kɛrɛfɛ choy. Niko supermarché Abiba Market. Afɔ an mago bɛ se magoɲɛ mina misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko ko an musolakaw ka lafiya ko o de olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa sogo la sagonin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili minanko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumuni mina ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔninguru lasagolen fo ka taa se magɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko ka jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka sokɔnɔna na ayi o banna supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen o
ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukorodu dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la. N'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68. Supermarché Abiba Market, en lafiyara. Purchase your tracks today. Gadan, ni ko gadan, o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan, nɔnɔmugu gadan, citron gadan, fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan. Ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramira et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711. 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fɛnɛ ye société Dramira et Frères maaw ka boutique ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19. 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19. Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19. O tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. U ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramira et Frères lafiya bulonba. Al Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 Umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al Umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al Umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al Umra ye cakɛda ye min be biyew feere
Traoré minnu bɛ dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an bɛ visa di Dubaï tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al Omra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 15 66 78 88 68 68 76 51 juru walima 76 15 37 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com